एबे आई बी प्रश्नर समाधान करिबा। त्रिभुज एबीसी अंकन कर जहार स्मॉल बी समान 5.7 सेंटीमीटर, मेजर सी समान 60 डिग्री एवं बीसी प्लस उच्चता बी समान 10.7 सेंटीमीटर। एमति आमे ट्रिपल लाइन क्वेश्चन टा भी समाधान करथिले। तो प्रथम रे चित्र देखिए एसी बाहुला 5.7 सेंटीमीटर, सी कोण टी केते देछि 60 डिग्री, बीसी प्लस उच्चता बी समान 10.7 सेंटीमीटर। को बाहु ना बीसी बाहु प्लस बीई उच्चता, ताले बीई टा लंब एसी ताले बी हला दत्त त्रिभुज एबीसी रो कोण उच्चता, ताले बीसी बाहु प्लस उच्चता बी मिसले केता 10.7 सेंटीमीटर। ताले प्रथमे गोटे सरल रेखा ता नाम हो कोण एक्स वाई। एक्स वाई सरल रेखा ऊपर गोटे बिंदु ई नियर, ई बिंदु रे 60 120 90 डिग्री कोण अंकन कर। काने लंब देइछ माने एटा केते डिग्री 90 डिग्री। तापरे BC प्लस B हला के 10.7 सेंटीमीटर, तले एउठु ई रु 10.7 सेंटीमीटर गोटे रेखाखंड अंकन करा जाऊ। तो जोटी छेद कला तार नाम D दिया जाऊ। त ये हला 10.7 सेंटीमीटर। ताले ठीक केता हो 90 60 अछि माने 30 15 डिग्री। तो प्रथमे 60 ता आधा 30 ता आधा 15 डिग्री। एटी केते डिग्री कोण अंकन कले 15 डिग्री कोण अंकन करिकि वर्धित। जोटी छेद कला xy सर रेखा को से बिंदुर नाम C दिया गला। वर्तमान सीटी रेखाखंड को अधारो अधिक नै समद्विखंड। तो जोठी छेद कला से बिंदुर नाम B दिया गला। कोन दे दो B। वर्तमान B को C सहित जो B को C सहित जो तापरे एठी देई देछि AC हला 5.7। तो AC रेखाखंड जहा C रेखाखंड से तले C रु 5.7 सेंटीमीटर रेखाखंड अंकन करो। जोड़ी छेद कला तार नाम कोन हो A। ये हला 5.7 सेंटीमीटर। तापरे B को ए सहित जोग। वर्तमान में एबीसी त्रिभुज संपूर्ण कले। हमको दत्त देइथिला AC हला 5.7। तो AC हमें काणी छे 5.7 बा C काणी छे केते 5.7। C कोण 60 डिग्री, ए कोणटा 60 डिग्री बोले हम प्रमाण करियो 60 डिग्री। तापरे BC प्लस B हला केते 10.7। BC प्लस B ए दुईटा जाक मिसले केते हबो 10.7। हम पूर्व क्वेश्चन में प्रमाण करिथिले माउ थ्रेडी कहि दउछु। त लक्ष्य करो त्रिभुज DBC रे DBC रे सीटी रेखाखंडर समद्विखंडक लंब उक्त त्रिभुजर शीर्ष बिंदु B देई जाय। तेनु त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात हम पाइबा BD बाहुटा का सहित समान हो BC सहित। समद्विबाहु त्रिभुज हेतु कारणରୁ BD बाहुटा का सहित समान BC सहित समान हो। ताले BD बाहुर सम्मुखीन कोणटा BC बाहुर सम्मुखीन कोण सहित कोण समान हो। त ये 15 डिग्री माने ए कोणटा हम केते पाइबा 15 15 15 30 हेले ए कोणटा केते पाइबा ना 150। त्रिभुजर तीन कोण समष्टि केते 180 डिग्री। तले एटा 150 हे। त लक्ष्य करो BEC त्रिभुज BEC त्रिभुज रे ए कोणटा तार की कोण बहिष्ठ कोण। तले बहिष्ठ कोण यदि 150 डिग्री हुए तार अंतस्थ कोणटा केते हबो निकटवर्ती अंतस्थ कोण केते 30 डिग्री। त ये 30 से ये केते हबो 90 हिंच आको। तले 30 90 केते हला 120। तले एटा केते हिजो 60। तले 60 डिग्री बोले हम प्रमाण करू। तो एबे दरकार BC प्लस B समान 10.7 केमति हो। तले हम 10.7 कहा को नैतिले D को 10.7।
তাহলে ডি টা কেতে হবে না বিডি প্লাস বি, বিডি প্লাস বি সমান 10.7। তো বিডি সমান কেতে পাইলে বিসি, তো বিসি প্লাস বি সমান 10.7 সেন্টিমিটার। তাহলে আমি আবশ্যক দত্ত অনুসারে ত্রিভুজটি কোন কলে সম্পূর্ণ কলে। তাহলে অতএব এ বি সি এক আবশ্যকীয় ত্রিভুজ। এবে বি প্রশ্নর সমাধান করিবা। ত্রিভুজ এবিসি অঙ্কন কর যাହାର এবি এসি, এবি এসি ଦେଇଛି মানে ଏହା ଏକ কি ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। তারপরে স্মল এ ଦେଇଛି 6.2 সেন্টিমিটার ও এসি প্লাস উচ্চতা এডি ହେଲା কেতে 10 সেন্টিমিটার। তো প্রথমে ଗୋଟେ রফ চিত্র অঙ্কন কলে এ বি সি ଦେଇଛି এবি এসি, এবি এসি, বিসি ଦେଇଛି 6.2 সেন্টিমিটার, তারপর ଦେଇଛି এসি প্লাস উচ্চতা এডি সমানে 10 সেন্টিমিটার। উচ্চতা এডি, এ রু বিসি প্রতি ଗୋଟେ লম্ব অঙ্কন, তার মানে এডি, এডি হলা দত্ত এবিসি ত্রিভুজের কোণ উচ্চতা। আমি জানি যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা তার ভূমিকে সমদ্বিখণ্ড করে, অর্থাৎ বিডি বাহুটা কার সাথে সমান হবে ডিসি বাহুর সাথে সমান হবে। তবে অঙ্কন করিবা। প্রথমে গোটে রশ্মি অঙ্কন কর। এই রশ্মি উপরে 6.2 সেন্টিমিটার রেখাখণ্ড বিসি অঙ্কন কর। বিসি অঙ্কন কলি যার দৈর্ঘ্য হলা 6.2 সেন্টিমিটার। এটিটা লম্ব হইଥିବା কারণରୁ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের বিডি বা ভূমি কোন সমদ্বিখণ্ড হবে, তার মানে বিডি ইকুয়াল টু কোন হবে ডিসি হবে। তো বর্তমানে বিসি বাহুকে অধারু অধিক নেই সমদ্বিখণ্ড, অধারু অধিক নেই সমদ্বিখণ্ড, जोड़ी छोट गला तार नाम डी। एससी प्लस एडी हला केते 10 सेंटीमीटर। तो डी रु 10 सेंटीमीटर गोटे रेखाखंड अंकन करी, जोड़ी छोट गला तार नाम ई केते 10 सेंटीमीटर। तापरे ई को का सहित जोग बी सहित जोग कर सारा पर कोन करिबा ना ए ई बी रेखाखंड को अधारु अधिक नै समद्विखण्ड करि साला परे ता ई डी रेखाखंड को जो मुद्रे छेद करिवो तार नाम ए दिया जाबे। वर्तमान ए को बी सहित ए को सी सहित जोग, वर्तमान हमें एबीसी त्रिभुज पाइबे। एबे हम गत अनुसार ठीक अछि नै देखो बीसी देखला 6.2 सेंटीमीटर एटा पाइबे। एससी प्लस एडी, एससी प्लस एडी मिसले केते होछि ना 10 सेंटीमीटर। पुनी आ कोन देखला ना एडी बाहुटा एससी सहित समान करी प्रमाण करियो। তাহলে আমি গোটে প্রমাণ করিলা দেখা হচ্ছে না। তো লক্ষ্য কর ত্রিভুজ ই এ বি ত্রিভুজ, ই এ বি ত্রিভুজরে ই বি রেখাখণ্ডর সমদ্বিখণ্ডক লম্ব উক্ত ত্রিভুজর শীর্ষবিন্দু এ দেই যাইছে। তেণু ই এ বি এক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। তাহলে আমি পাইবা এইটা কার সাথে সমানে এবি সহিত, এইটা কার সাথে সমানে এবি সহিত সমান। তারপরে আউ কোন না দেখি এসসি প্লাস এবি হলা 10। তাহলে 10 কার নেইলে ডি, ডি কো নেইলে কেতে 10। তাহলে ডি টা কেতে না এডি প্লাস এ, এডি প্লাস এ সমান হলা কেতে 10। তাহলে এডি প্লাস এই জায়গায় আমি কেতে লিখবা এবি 10। কিন্তু আমু দেইছি এডি প্লাস এসসি, পুনি আর দত্ত আছে না এবি ইকুয়াল টু এসসি প্রমাণ করে হবে। তা লক্ষ্য কর এই যে ত্রিভুজ পাইলে এ বি সি ত্রিভুজরে বিসি রেখাখণ্ডর সমদ্বিখণ্ডক লম্ব উক্ত ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু দেই যাইছি। তা মানে এবিসি গোটে কি ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। তো এবিটা কার সাথে সমান হবে এসি সাথে সমান হবে। তাহলে এবিটা এসি সাথে সমান হলে আমি এবি এর কেতে লিখি পারিবা এসি। তাহলে এসি প্লাস এবি হলা কেতে 10। আমি সব তথ্যକୁ প্রমাণ করে দেব। তাহলে অতএব এবিসি এক
एपी प्लस एसी है 10.3 सेंटीमीटर। ताले प्रथमटा रफ चित्र ये गोटे ए बी सी त्रिभुज जहार बी कोणटा केते डिग्री देछि 90 डिग्री। ताले माने एटा गोटे समकोणी त्रिभुज तापर देछि एपी बाहुटा समान हो का सहित बीसी बाहु सहित। ताले एई कोणर संलग्न बाहु दिटा समान। तापर देछि एपी बाहु गोटिए संलग्न एपी बाहु प्लस कर्ण एसी मिसिला केते 10.3 सेंटीमीटर हेले त्रिभुजटी अंकन। ताले प्रथमे गोटे रश्मि अंकन कर तरे लक्ष्य करो एपी टा जदि बीसी सहित समान हुए एपी बाहुर सम्मुखीन कोण बीसी बाहुर सम्मुखीन कोण सहित समान हो त एटा 90 माने एटा जब कोण मिसी केते हेबे 90 कारण त्रिभुजर 3 कोण परिमाण समष्टि केते 100 डिग्री। ताले एटा जब मिसी 90 हेले प्रत्येक कोण समान माने प्रत्येक केते डिग्री हेबे 45 डिग्री। तो वर्तमान गोटे रश्मि अंकन कली ए रश्मि ऊपर मो 10.3 सेंटीमीटर गोटे रेखाखंड अंकन कली से रेखाखंडर नाम देली बीटी जहार दैर्घ्य होला 10.3 सेंटीमीटर। ए बी प्लस एसी टा को एटू उठे तापर बी कोण देछि केते 90 डिग्री 60 120 ता अधा 90 डिग्री करे वर्धित। तापर ए डी बिंदु 60 120 90 ता अधा 45 ता अधा 22 डिग्री अधे करी वर्धित। केते डिग्री अधे 22 डिग्री। प्रथमे 90 ता अधा हला 45 ता अधा हला 22 डिग्री अधे करी की वर्धित। ए जोटी छेद कला तार नाम कोन दिया जाऊ ए दिया जाऊ। वर्तमान में ए बी डी त्रिभुज पाई किंतु हमको दरकार को त्रिभुज एपीसी त्रिभुज दरकार को त्रिभुज दरकार एपीसी त्रिभुज दरकार। तो एबे कोन करबा नै एडी बाहु को अधारु अधिक नै समद्विखंड अधारु अधिक नै समद्विखंड समद्विखंड करे वर्धित जहा बीटी रेखाखंड को जो बिंदु छेद कला तार नाम कोन दिया जाऊ सी। तापरे ए को सी सहित वर्तमान में एबीसी त्रिभुज पाइले। एबे देखिबा कंडीशन नाम छ नै बी कोण 90 डिग्री बी कोण 90 डिग्री पाइছে एपी समान बीसी एई बाहुटा ए बाहु सहित समान एपी प्लस एसी मिसले 10.3 होछि नै एबे प्रमाण करियो। एबे गोटी गोटी प्रमाण करियो। देखो त्रिभुज एसीडी रे एडी रेखाखंडर समद्विखंडक लंब उक्त त्रिभुजर शीर्ष बिंदु सी दे जाइछि। तेणु त्रिभुज एसीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज। ता माने हम पाइले एसी केते सीडी एसी सीडी। जदि एसी का सीडी सहित समान हुए एसी बाहुर सम्मुखीन कोण सीडी बाहुर सम्मुखीन कोण सहित समान हो। सम्मुखीन बाहुर सीडी रो बाहुर सम्मुखीन कोणटा एसी बाहुर सम्मुखीन कोण सहित कोण हो समान हो। ये 22 डिग्री अधे हेले ये भी केते हो 22 डिग्री अधे। ताले ये 22 डिग्री अधे ये 22 डिग्री मिसले केते 45 ताले कोणटा केते हो 135। जदि ये 135 हुए एबे लक्ष्य कर ए बी सी त्रिभुज रे एकोणटा कोण त्रिभुजर वैशिष्ट कोण ये 135 ले तार निकटवर्ती अंतस्थ कोणटा केते हो 45। ताले ये 45 ये केते 90 ताले ये केते गेला 45। ताले ये 45 माने बाहुटा का समान एबे एटा सब प्रमाण हेला कोडा एपी बाहुटा बीसी सहित बोले हमें प्रमाण पाइले। किंतु एपी प्लस एसी हो 10.3 के पाइले ना 10.3 का हाथ नहीं छे बीटी बीटी हला 10.3 तल बीटी हला केते ना बीसी प्लस सीडी बीसी प्लस सीडी हला केते 10.3 तले बीसी सीडी रा केते नहीं छे एसी समान हला केते 10.3 किंतु हम देखिए एपी प्लस एसी हो 10.3 हम एटी पाइले बीसी का का समान एपी से समान
তাহলে BC জায়গা আমরা কেতে লিখিবা AB তাহলে AB প্লাস AC পাই গেল কেতে 10.3 এটা भी प्रमाण है কিন্তু ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କି 22 ডিগ্ରୀ ଅଧେ ଆମେ କାହିଁକି ନେବୁ ଏଠି କାହିଁ 22 ডিଗ୍ରୀ ଅଧେ ତ ଦେଇ ନାହିଁ ତ କୋଣ ପାଇ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଚିତ୍ରରେ A B C ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ এটা 90 ডিগ্ରୀ ଦେଇଛୁ ତ ଏ ଦିଟା 45 45 କେମିତି ହବ ଆମେ ବି ପାଇଲେ তাহলে ABC ত্রিভুজ আমরা পাইলে এটা 90 ডিগ্রি এটা 45 ডিগ্রি এটা 45 ডিগ্রি ইয়ে 45 হলে তার বৈশিষ্ট্য কোণটা এটা কত হবে 135 আমি প্রমাণ করলে ACD টা একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হইতিবারু AC টা কার সাথে সমান CD সহিত সমান তাহলে এই 135 মানে এই দুইটা দেখো কোণ মিশি কেতে হবে 45 তাহলে এই দুইটা দেখো কোণ পরস্পর সমান হেতু এই দুইটা দেখো কোণ পরস্পর সমান হেতু কেতে হবে না 45 অর্থাৎ 22 ডিগ্রি অর্থাৎ 22 ডিগ্রি অর্থাৎ তাহলে আমি এটি D কোণ সেটি পাই 22 ডিগ্রি অর্থাৎ নেইতে তাহলে আমি আবশ্যক ত্রিভুজটি অঙ্কন করলে তাহলে অতএব ABC এক আবশ্যকীয় ত্রিভুজ এবে বি ডবল আই প্রশ্নর সমাধান করিবা ইয়া এক নম্বর প্রশ্নর শেষ প্রশ্ন ত্রিভুজ ABC অঙ্কন কর যার মেজারমেন্ট B সমান 90 ডিগ্রি ଦେଇଛି মানে ଏହା ଏକ কোণ সমকোণী ত্রিভুজ BC বাহু ହେଲା 5.6 সেন্টিমিটার AP প্লাস AC ହେଲା 10.6 তাহলে ত্রিভুজ অঙ্কন କରିବାକୁ তাহলে প্রথমে নাম চিত্র ABC ত্রিভুজরে B কোণটা কেতে ডিগ্রি 90 ডিগ্রি BC ଦେଇଛି 5.6 সেন্টিমিটার AP plus AC AP বাহু প্লাস কর্ণ AC সমানে AP plus AC সমানে 10.6 এতিকে আমকো ଦେଇଛି দত্ত তো প্রথমে মু গোটে রশ্মি অঙ্কন করি এই রশ্মি উপরে দত্ত আছে BC রেখাখণ্ড কেতে 5.6 তো BC রেখাখণ্ড 5.6 সেন্টিমিটার গোটিয়ে রেখাখণ্ড অঙ্কন কলি তারপরে বি রে ଦେଇଛି 90 ডিগ্রি 60 120 90 করিকি বর্ধিত তারপরে বি প্লাস এসি মিশি আছে 10.6 এই দুইটা যাক বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি মু এটি উঠেই 10.6 রেখাখণ্ড অঙ্কন করি যোটি ছেদকর তার নাম আমরা ডি দিয়া যাও ইয়ে লাগতে 10.6 সেন্টিমিটার তারপরে ডি কো সি সহিত যোগ এবে ডিপিসি ত্রিভুজ পাইলে কিন্তু আমাকে ত্রিভুজ ABC দরকার ত্রিভুজ ABC র তিনটা শীর্ষবিন্দু রো গোটে শীর্ষবিন্দু B গোটে শীর্ষবিন্দু C পাইছে আর গোটে A শীর্ষবিন্দু পাইবা তো A শীর্ষবিন্দু পাইবা পরে আমি কোন করিবা না এই DC রেখাখণ্ডକୁ অধারু অধিক নেকি কোন সমদ্বিখণ্ড অধারু অধিক নেকি আকু সমদ্বিখণ্ড করিবা সমদ্বিখণ্ড কলে ইয়ে ডিপি রেখাখণ্ডକୁ जो বিন্দুরে ছেদ করিব তার নাম হলা কোন এ বর্তমানে A কো C সহিত যোগ তো বর্তমানে আমি ABC ত্রিভুজ পাইবা देखला ABC ত্রিভুজরে B হলা 90 ডিগ্রি B কোণ 90 ডিগ্রি BC হলা 5.6 BC হলা 5.6 পাইছে देखला AB প্লাস AC হলা 10.6 AB আর AC মিশিলে হবে 10.6 এটা আমি প্রমাণ করিব লক্ষ্য কর D A C ত্রিভুজরে D A C ত্রিভুজরে DC রেখাখণ্ডর সমদ্বিখণ্ডক লম্ব উক্ত ত্রিভুজর শীর্ষবিন্দু A দিয়ে যাইছে তেণু DAC এক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যোথারে AD বাহুটা AC সহিত সমান AD টা কার সহিত সমান হবে AC সহিত আমি 10.6 কাহাকু নেইছিলা না BD কু নেইছিলে BD হিতলা 10.6 এই BD বাহুটা কেতে না AB প্লাস AD প্লাস AD সমানে 10.6 তো AB প্লাস AD র মান আমি কেতে পাইলে AC তো AD প্লাস AC হলা কেতে 10.6 যেটা আমাকে দেইছিলাম পাইলে তাহলে আবশ্যক দত্ত
त्रिभुज। एबे 2 नंबर प्रश्नर समाधान करिबा। एटा 6A रो शेष प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज अंकन कर जार गोटिए बाहुर दैर्घ्य ओ उच्चतार समष्टि लागेते 11 सेंटीमीटर। एटी समबाहु त्रिभुजर किछि बाहु हमकु जणा नाही। आमे जानि जे समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान और प्रत्येक कोणर परिमाण केते डिग्री 60 डिग्री। तो प्रथमे हम गोटे रफ चित्र अंकन करी। एक ABC त्रिभुज जेहेतु एटा गोटे समबाहु त्रिभुज एहार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य कोण समान आ प्रत्येक कोण हो केते 60 हो जेहेतु समबाहु त्रिभुज। तापर देखि गोटिए बाहु उच्चतार समष्टि AD टा BC प्रति लंब अंकन होला। तो AD प्लस AD होला उच्चता AB होला गोटे बाहु समान केते 11 प्रति हमको अंकन करिवार। तो प्रथमे मु गोटे सरल रेखा अंकन करी। ए सरल रेखा ऊपर गोटे बिंदु नेली ता नाम D। D रे 60 120 90 करके वर्धित। जेहेतु उच्चता देइছে त 90 डिग्री हो तो उच्चता माने केते डिग्री हो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अंकन कर। तो तापरे 80 प्लस AB देइছে केते 11। तो 11 सेंटीमीटर D रु रखी गोटे रेखाखंड अंकन ता नाम E केते सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तले एटा 90 एटा केते हला 60 देई कि हम लिखले 60 काहे कि ना एटा गोटे संभव त्रिभुज। तो 90 60 हेले कि हम केते डिग्री कोण कर करबा हम पढिछे। प्रथमे 60 ता आधा 30 तापरे 15 डिग्री कोण कर केते डिग्री 15। तो जोठी XY सड़क जोठी छेद कला ता हला कोण B। तापरे BE को आधा रो अधिक नै समद्विखंडक ED को जोठी छेद कला ता नाम कोण A। तो वर्तमान A को B सहित जोग जेहेतु ABC गोटे समबाहु त्रिभुज ताले AB जहा BC से AC से। तो AB बाहु जति की A रु रखी आ चाप C बा B रु रखी चाप। तो B रु रखी चाप जोड़ छेद कला ता C A को C से जेहेतु एटा गोटे समबाहु त्रिभुज तो AB बाहु जहा हो AC बाहु से आ BC बाहु से आ। तो वर्तमान आमे आगु प्रमाण करथले तथापि आ थोड़ी कहि दोछि ए कोणटा वर्तमान 60 डिग्री केमिति हैला। तो लक्ष्य करो एटा माने केते 15 डिग्री AEB त्रिभुज AEB त्रिभुज रे EB रेखाखंडर समद्विखंडक लंब त्रिभुजर शीर्ष बिंदु A दे जायछि ता माने AEB एक समद्विबाहु त्रिभुज जार AE टा का सहित समान AB सहित समान। ताले AE टा AB सहित समान माने AE बाहुर सम्मुखीन कोणटा AB बाहुर सम्मुखीन कोण सहित समान। ताले ये 15 डिग्री ले केते हबो 15। ताले मूल त्रिभुज कस EDB त्रिभुज लक्ष्य करो EDB त्रिभुज रे D कोणटा केते डिग्री 90 डिग्री E कोणटा केते 15 90 15 लागे 105। ताले B कोणटा केते हबो 180 रु 105 गला केते 75 डिग्री। तो एटा पाइले केते 15। तो एटा केते हेलिबो 60। तो 60 तलते ABC एक आवश्यकीय त्रिभुज एठी हमको देथिला 80 प्लस 80 होला केते 11। तो AD बाहु AB बाहु तो AB जगह हम केते लिखा है ए लिखे हम प्रमाण करले AB टा का सहित समान